आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपन शुभ नाम? मो नाम रत्नाकर खमारी। आपन कोठु आसीचंती? मु ओडिशा प्रदेश रो सम्बलपुर जिल्ला रो सम्बलपुर शहर रे मो घर। आपन को क्वालिफिकेशन कोन रही छी आज्ञा? मु इंग्रजी साहित्य रे एमए पास करी शिक्षकता करूथली कॉलेज रे। आपन केबे ठारू संत रामपाल जी महाराज जी को ठारू नाम दीक्षा नै चंती? संत रामपाल जी महाराज ठारू मु 2013 मसिया अगस्त मासरू नाम दीक्षा ग्रहण करी सारी छी। आपन संत रामपाल जी महाराज जी को आगरो केउ सब भक्ति साधना करूतिले? 1980 मसिया ठारू मु प्राय भगवत संधान रे आरंभ कली। प्रथमे आंध्र प्रदेश रो पुटापार्थी ग्राम रो प्रशांति निलयम रे थिबा सत्यसाई बाबा ठारू एवं तांकर समस्त आश्रम रो समस्त पुस्तक अध्ययन कली एवं प्राय दीर्घ 30 वर्ष धरी तांकर आश्रम को बारंबार जाई भक्ति साधना करूथली एवं सेतिरे मते टिके संतोष मिलला नाही। तापरे आउ कोन भक्ति साधना करथिले? तापरे आपण सत्यसाई बाबा को आश्रम गला परे आउ कोन क्रिया जोग कि भक्ति साधना करले सेटा भी आपण कोंतु। मो सम्बलपुर शहर रे जेहेतु छी हमर शहर अधिष्ठात्री देवी मां समलेश्वरी तांकर संस्पर्श रे आसी तांकर साधना मध्य पूजा विधि इत्यादि सब पालन करी आसुथली। किंतु एही मझिरे सत्यसाई बाबांकर साधना करिवा समय रे मध्य मु क्रिया जोगर संधान रे रही भिन्न भिन्न आश्रम को जाइथिली। बनारस शहर लाहिरी बाबा आश्रम अच्छी से क्रिया जोग आरंभ कली। तापरे झारखंड राज्यर रांची शहर रे जोगानंद आश्रम अच्छी सेठी मध्य मु क्रिया जोग आरंभ कली। एमती भिन्न भिन्न क्रिया जोग आश्रम को जाई मु प्राय से 8-10 वर्ष काल समय अतिबाहित करिछि। किंतु ता सत्य मध्य मु देखिली जे परिवार रे जेति आशा करिवा कथा शांति बजाय रहु नथिला। सेति पई मन रे प्राय टिके अशांति देखा जाउथला। संत रामपाल जी महाराज जी को ठारू नाम दीक्षा नेबार मूल रहस्य कोन? संत रामपाल जी महाराज विषय में आमर दूरदर्शन केन्द्र देखिली जे ताकर प्रवचन गुड़ाक बहुत सुंदर उपादेय लगिला एवं सब प्रामाणिक मन है। आगु जहाँ पढ़ुली से माने जबरदस्ती करुले आपण एटा को मानि नेबाकू पड़िबो। जेमिति आमर क्रियायोग आश्रम रे कहउतिले अहं ब्रह्मास्मि, अहं आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, एमिति एई सब गुड़ाक थियोरेटिकल जना पड़ुला किंतु प्रैक्टिकली से गुड़ाक आमर अनुभव रे किसी विशेष आसिला नहीं जहाँ मोर अनुभूति। आज्ञा नाम दीक्षा नेबा परे आपण कोन कोन लाभ मिलला? संत रामपाल जी महाराज संस्पर्श से आसला परे प्रतिदिन मु तांकर कैसेट सत्संग देखिली घंटाए पर्यंत एवं से अन्यान्य भक्त मानकर अभिज्ञता सबू तांकर निजर आप बीती शुणिली जो मन भितर बहुत प्रकार प्रेरणा आसला एवं उत्साह बढ़ी चलला। आपण को पारिवारिक असुविधा कोन ठीक हिची? आपण संत रामपाल जी महाराज जी को ठारू नाम दीक्षा नेला परे आपण को कोन कोन पारिवारिक सुख कि कोन कोन असुविधा ठीक हिची? देखंतु मु प्राय 30-32 वर्ष भिन्न भिन्न साधना रे समय अतिबाहित कली एवं अनुभव कली जे मोर एते समय अजथा नष्ट हो गला। किंतु जेते बेले परम संत रामपाल जी महाराज सानिध्य रे आसिली एवं 6 मास वर्ष भितर मु अनुभव कली जे मोते बहुत प्रकार मानसिक शांति, पारिवारिक शांति एवं आध्यात्मिक चेतना रे उन्नति दिन को दिन बढ़ी लागिला। आपण को कहिबार उद्देश्य है कि आपण आंध्र प्रदेश रो पुट्टा प्रति प्रार्थी प्रशांति निलयम सत्यसाई बाबा को ठारो 30 वर्ष भक्ति साधना कले। तापरे आपण झारखंड रांची रे जेग्री क्रिया योग मध्य कले। तो एई सब भक्ति साधना कला परे आपण को किछि लाभ मिलला कि नहीं? से सब अनुभव गुड़ाक देखिली एत वर्ष समय मुझे साधना कला क्रियायोग करूली। संध्या समय प्राय 6टा ରୁ 6:30 मध्य खाइबा पड़ूला। राति आउ उपास रहा पड़ूला कहीं साधना से गुड़िक व्याघात आसो बोली आमको निर्देश मिलूला। ये सब करने सत्वे मुझे देखिली जे आमर कौन प्रकार मानसिक शांति आध्यात्मिक चेतना परिवर्तन देखा जाऊ नहीं। तेणु मुझे धीरे धीरे दूरे जावाक बसिली। तापर क्रियायोग को पशिली। क्रियाजोगर भिन्न भिन्न आश्रम गली जमी बनारस शहर रे लाहिड़ी बाबा तापर रांची आश्रम रे जोगानंद आश्रम अच्छी ये सब भिन्न भिन्न जगह जाई मध्य एते वर्ष अतिबाहित कला परे जोटा मु आशा करूली परिवार समस्त मध्य सुख शांति प्रवेश करू, संतान संतति समस्ते सुखरे रहंतु, एई प्रकार कौन सी मते लाभ मिलला नहीं।
ଆପଣଙ୍କ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସମ୍ବଲପୁରର ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ତାମାନେ ଲୋକମାନେ 90% ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ତ ପୁଣି ଆପଣ ଯାଇକରି ପୁଣି ବହୁତ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯାଇକରି ଗୁରୁ ସନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଗୁରୁ ବନେଇଲେ ସେଠି ସବୁ ଭକ୍ତି ସାଧନା କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଲାନି ପୁଣି ଆପଣ ସନ୍ତ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ତ ଏଇ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର କୌଣସି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକତା ନାହିଁ। ଲୋକ ମୁଖରୁ ଶୁଣିକି ଲୋକେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ହଠାତ୍ ଜଣକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଖାଲି ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ସାଧନା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ବର୍ଷ ବି ହେଲା ସେସବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ସାଧନା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି? ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ଥିଓରିଟିକାଲ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ସେଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଯାହା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେଇଟା ଚାରି ବେଦରେ ରହିଛି। ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ 4ଟି ବେଦ ଅଛି, ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବେଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ସନ୍ତ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଷଷ୍ଠ ବେଦ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବେଦ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଆକାରରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବେଦର ଆଉ ଏ 4 ବେଦର ପ୍ରକୃତର ସରଳାର୍ଥ ରହିଛି ଆମର ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପୁସ୍ତକରେ। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସନ୍ତ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ପ୍ରବଳ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ଦେଖିବ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଏଇ 8-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଶେଷରେ ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁ ସହରରେ ରହୁଛୁ ସେଠି ନାମଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ନମ୍ବର ସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ସେ ନମ୍ବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ନିଃଶୁଳ୍କ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଆମେ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିବା ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମସ୍କାର।